नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम राधे राधे। এখন প্রশ্ন হলো কুন্তী ভোজ কে ছিলেন? এর উত্তর হলো কুন্তী ভোজ ছিলেন যদুবংশীয় রাজা সুরের পিস্তত ভাই, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কুন্তী ভোজ ছিলেন যদুবংশীয় রাজা সুরের পিস্তত ভাই, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কুন্তী ভোজ ছিলেন যদুবংশীয় রাজা সুরের পিস্তত ভাই, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।